Ferme la porte. صباح الخير Alice. صباح الخير. Bonjour ma fille, bonjour. صباح الخير حنونتي، واش راكي؟ Bonjour tout le monde. صباح الخير عليكم. صباح الخير تاتا جاسمين. جاسمين صباح الخير. ليلى صباح الخير عليكم كاملين. صباح الخير. Bonjour tout le monde. Bonjour Étoile. Marata صباح الخير. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. صباح الحمد لله، نقول الحمد لله. Bonjour ميليسا. صباح الخير وعرانية. Bonjour tout le monde. صباح الخير عليكم كاملين. ليبو bonjour. شاشيلا bonjour حنونتي. شيراز مرحبا بأختي، مرحبا بك، مرحبا بك أختي ليبر. مرحبا. تيجي لي صباح الخير. Bonjour tout le monde. Ciel bleu صباح الخير. ميليسا آدم صباح الخير عليكم. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi hier. Bonjour Mélissa. Que vous êtes en bonne santé. Ah, fracture. Oui, Safia, la camomille. La camomille, oui. Bonjour, ciel bleu. Non, t'es pas frère. Alhamdoulilah. Tu le sais ce qui m'est arrivé ce matin, ce soir Rania. صباح الخير نسرين ساندرا. صباح الخير عليكم نات شانيل tout le monde. ناتيوبات plutôt. Bonjour ناتيوبات. Bonjour, bonjour حنوتي. نسرين صباح الخير. صباح الخير حما. Voilà les filles. Ah oui, j'ai dormi à 20h, je suis bien. Ah bah tant mais alhamdoulilah Tiziri. Tu as bien pu de dormir. Ah oui, c'est bien de dormir. Eh oui. خير غير الخير. غير خير إن شاء الله ليليا. ما كان غير الخير. J'ai rien du tout. Cathy, صباح الخير. Cathy Harry, j'ai les deux sur Cathy Harry. Je crois que c'est une personne que j'aime bien, Harry Cathy. Je l'espère, hein. Hein, Cathy? J'espère, hein. Le live, autant live, oh là là, to be live. Anglais, c'est quoi ça? Un nom un peu délicat. Iman, صباح الخير. Bon les filles, aujourd'hui je dois vous parler un peu de la camomille, اللي هو البابونج. البابونج. La camomille. Bonjour Cathy. أسماء صباح الخير. Bon, خليكم تطلعوا شوية من بعد pour ne pas répéter. Des fois j'ai l'impression que je suis comme un perroquet. Je répète les mots. Est-ce que comme تسمعوا فيا البنات جاوبوني oui ou non. راكم تسمعوا فيا parce que j'ai les écouteurs pour savoir لا تنحيه ولا لا. Est-ce que vous m'entendez les filles? Allô? Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ اوكي صافا. غانية صباح الخير. اوكي تيزيري صافا. Voilà, c'est pour savoir si je dois enlever les écouteurs ou là. Ok. Bon les filles, je dois vous parler un peu de la camomille. راح تعرفوا كامل
ايش هو لاكامومي؟ لاكامومي سي بالعربية البابونج. Ah, moi j'ai la grippe. Après, je te donnerai quelque chose pour la grippe. Ok. Attends. Hachek tata makish bureau. Non, mais c'est rien, non, dit Alice. C'est rien. Voilà. Est-ce que t'as Alfou Kamel? C'est quoi la camomille? جاوبوني. La camomille بالعربية هي البابونج. هذا البابونج اللي هي لا camomille عندها بليزيغ لي بيانفي. منهم باغ اكزومبل كي تكون عندك لي زفت. تعرفوا واش هو لي زفت؟ بالعربية نقولوا الحر في الفم. الحر كي يكون فوالا. تحكمي بتيت كونتيتي تاع لا كامومي بون تشليها باسكو فو توجور تشلي الاخرى. هذوك الاعشاب تاعك تشليهم، ديريهم في الماء المسخون وغطي. يفو توجور تغطي هادو لي بلونط تاعك. وي سي دي فلور سيشي. وي سي سا. تغطيهم. صباح الخير عليكم كاملين اللي دخلتوا. سافا كيف ديسبوس ابخي. سمحوا لي البنات. ديما تغطي كي تغطي. علاش نغطوا الماء كي يغلي هذاك باسكو فيها لويل اسونسيال. لويل اسونسيال. الا كان راحت لويل اسونسيال يعني ما عندها عندها تا منفعه. الا مي تغلي تغطي الطنجره تاعك هذيك ولا كاسرول ولا الزيوت الطياره. فوالا لويل اسونسيال. فوالا الوغ لي بيان في تاعها بور لي زافت. بور لي عندهم لا كونجكتيفيتي، عينيهم هذوك اللي يوجعوهم عينيهم تجي حنا بكري يقولوا لها الرمش، يعني من عينيك لا كونجكتيفيتي ما عرفتش نقولها بالعربيه. صباح الخير عليكم كاملين. سمحوا لي البنات كي دخلتوا. السلام عليكم كاملين. تحكمي كي باغ اكزومبل ديريها لفمك، تشلي فمك بور لي زابت، تشلي بها يروح لك هذاك لي زابت اللي يجوا في الفم. اللي عندهم البروبليم تاع لا غورج يفو غارغانيزي لا غورج بها. الرمد فوالا تاتروفي الرمد فوالا. اللي عندهم بروبليم تاع لا غورج يغارغانيز يطيبوها كي تبرد شويه يغارغيز بها لا غورج تاعهم. فوالا. مليحه لو بالونمون. لو بالونمون فاني مليحه لا دياغي. اللي عنده القلق لو ستريس فاني يشربها راهي تهدي الاعصاب. منها اللي عندها نقولوا حنا اللي رجليها يوجعوها ديرها اون بان. لي بان تحكمي باسينه ما سخون شويه اللي تقدي تحطي فيه رجليك، ديري شويه تاع بابونج، ديري شويه تاع الخزامه اللي هي عاونوني البنات. الخزامه راحت لي. الخزامه سي كوا؟ راحت لي الخزامه. ما راحت لي والله غير راحت لي الخزامه كيفاش يقولوا لها. لا لافوند. بارك الله فيك. لا لافوند اكزاكتومون ساندرا ميرسي. لا لافوند ديري فيها شويه كوم نابيل سا بيكربونات. تحطي فيها بيكربونات معناتو. وديري شويه فيها خل لو فينيغ دو سيدر. لو فينيغ دو سيدر مليح ميم بور لا موفيز سيركولاسيون. فوالا. راني نقول لك انا اليوم نهضر لكم غير على لافوند. منها اللي عندها بروبليم د لا غورج، اللي عندها بروبليم تاع لي زافت، لا كونجكتيفيتي
اللي هي الرماد كما قالت هي. Quoi d'autre? Le stress aussi, le ballonnement, la diarrhée, هذو كامل ملاح الآخر. للوجه، تبغي تنقي بها وجهك، تطحنيها وديري معاها اون كويير تاع يايور ناتور ولا رايب، وتنقي بها وجهك. ديريها شعرك، اللي سورتو اللي عندهم الشعر اشقر، اللي هو بلون ولا شاتان كلير ولا تري كلير ميم. ديريها تعطي ان غوفلي، تعطي ان غوفلي الشعر. نهضرلكش شعر الكحله اللي عندها لي شوفو كلير، اللي عندها مام كي يكونوا تانتي، يكونوا صبغتهم يعني ماشي ناتوريل. ça donne un éclat ça donne un éclat. هادو نهضرلك على moi ah si tu peux la oui tu peux. Oui, la pote à la grenade aussi تاع الرمان وي. من اللوم بصح اللوم راني نقول لك على لا كامومي، لا كامومي اوسي، يعني انا نهضر لك على التجربه تاعي. صباح الخير ميمي سوسو ديال صباح الخير كاع اللي دخلتوا، صباح الخير عليكم. سمحوا لي اللي ما قلت له صباح الخير، تسمح لي. فوالا وي لي زافت على بالي لا بوت لا غروناد، ميم بور ليستوما لا بوت لا غروناد. وي فهمتوا؟ اللي تحب تسقسيني على حاجه تسقسيني. ciel bleu, est-ce que tu peux le تقولي لها ولا نقول لها انايا؟ la camouille c'est une oui c'est une pharmacie ميمي سوسو. oui والله ça aide beaucoup à واحد اللي يكون ستريسي، ما يجيش رقاد ولا يشرب une tisane un verre de camomille. بصح شتا هي قلت لكم وين طيبوها غطوا باش هذوك الزيوت ما يطلعوش. وي تقدري ميت بايزون بوغ باش تحلي المسامات تاع الوجه تاعك، باش تحليهم ديري كاسرونه، ديري فيها شويه تاع لا كامومي وديري سربيته وغطي غطي وجهك وخلي هذاك الفار يطلع لك في وجهك. اوكي الحلبة حنونتي، الحلبة هي اللي تقوي لك شعرك. مادام بو quelque chose pour la fatigue et étudiant et il est toujours fatigué. شوفي حنونتي ليبغا، إلا كان ولدك فاتيغي باسكو موا سي لو كا دو ما في. انا بنتي لا بون بنتي الكبيره فوالا، صدير عندي بزوج ولاد وزوج بنات. كي نقول لك كبيره صدير عندي بنت واحده اخرى صغيره منها. بنتي ماهيش كبيره سي با ليني، بصح كبيره في اختها على اختها. elle avait un problème tout le temps fatiguée، تروح للبحر elle prend pas de couleur. وليت نشك فيها، انا واحد الوقت كنت نشك فيها نقول بلي بنتي ماهيش تروح للبحر، تكذب عليا. وليت مين تغدا للبحر ودي نلحس لها الكوخ تاعها باش نشوفها لها مالح ولا لا. ابري جو تو ديري شاشي لا و سا سفون عند سا سفون عند اللي يبيع لي بلونط، اللي يبيع هذاك يتنباع لا كامومي. قلت لك قعدت نلحس لها باش نشوفها لا فريمون راحت للبحر ولا لا. ومن بعد رحت للطبيب قلت له بلي جو تروف كو ما في سي با نورمال elle prend pas de couleur. والله تعرف سيتي كوا لا fatigue ça venait du manque de fer.
نظن شوفي قبل ما تعرفي ولدك منين راه عيان بالك عنده مونك دو فيغ. نوبلي با بلي حنا لي ميديتيرانيان منهم كاع على كاع اللي راهم كيما لي اسبانول، لي ايطاليان، لي الجيريان، لي ماروكان، هادو كامل على المحيط المتوسط كيقولوا لا ميديتيرانيان، عندهم لو بروبليم اللي يسموها لا تلاسيمي. لا تلاسيمي سي كوا؟ سي مونك دو فيغ. حد المونك دو فيغ حنا كاع لي ميديتيرانيان تخافي من يكون كيكون لي دو بارون c'est-à-dire la mère et le père الزوج عندهم لا تلاسيمي. بابريكا صباح الخير. اللي عندهم لي دو لا تلاسيمي que ça soit le père et la mère, l'enfant يتولي عنده لا تلاسيمي ماجور et là c'est grave. بصح كي تكون غير un seul côté que ça soit le père ou la mère mais pas les deux, on appelle ça la thalassémie mineure. الفقر الدم وخصوصا لي ميديتيرانيان عندهم هذا البروبليم تاع الفقر الدم اللي هو لا تلاسيمي. يبروفوك une mauvaise mine, يبروفوك انا بنتي ميم كانت تطيح لها لا تلاسيمي. يما با غراف بور سا في. وي انا بنتي عندها لا تلاسيمي. وي بصح كي تكون باسكو انا كي درت لي زاناليز درت انا ودار باباها. انا ما عنديش لا تلاسيمي مي ولد باباها عنده لا تلاسيمي. كيفي بنتي عندها لا تلاسيمي مينور، تداوى تشرب لو فيغ تاعها، تشرب الدواء تاعها لا تلاسيمي. كاين بزاف المواكل اللي كيما لا فيوند دو روج، كيما سورتو لا كان اللحم تاع العود حلال. انا ما نكذبش عليكم، واحد العام عندها واحد يا كلكو زاني بنتي اللي تي encore au collège. Attends, ni moi ni son père. Oui, ça peut être les grands-parents aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Tiziri. Oui. أنا قلت لك باللي nous les méditerranéens on est touchés par la thalassémie. La thalassémie هي manque de fer. Non, rien à voir avec le leucémie. Non. Rien à voir. Le leucémie c'est plus grave. لا يوريه الواحد هذاك. Non. نهضر لك rien à voir avec le leucémie مع la thalassémie. La thalassémie c'est manque de fer. فهمتوني؟ C'est le manque de fer. وحنا on est touché par les méditerranéens. قلت لك كي يكونوا لي دو بارون عندهم هذا لا تلاسيمي اللي هي manque de fer, les enfants ils peuvent être touchés par la thalassémie majeure. بصح كي يكونوا غير ان كوتي que ça soit le père ولا la mère ولا les grands-parents ولا تجيهم مينور، تجيهم صغيره يعني ماشي قويه. فهمتوني؟ Et n'oubliez pas, la thalassémie, elle peut toucher les plaquettes. Elle peut toucher les plaquettes. Il n'y a pas que les crevettes, Hanounti. فيها les lentilles, surtout les lentilles, صباح الخير زينب. Les lentilles corail. Attends, je vais voir سمحي لي. J'ai pas vu. سمحوا لي كي كنا نهضر من je vais remonter. Où est-ce que tu peux j'essaie de remonter pour voir le... Moi aussi, j'ai des cheveux de roux latéraux. Qu'est-ce qu'elle a écrit ما لقيتهاش. عاودي كتبي حنوتي، عاودي كتبي لي. سمحي لي. Répète حنوتي، répète. Salima regarde les messages de Mayoussa. Mais qu'est-ce qu'elle a mis quoi? Oui, Salima, les habitants méditerranéens, ils ont les plus... Oui, c'est les plus touchés, les méditerranéens. Mais chérie l'arabe, les Espagnols, les Italiens... libre. Moi, de toi, je ramène mon fils, il fait les analyses. Belek a dit la fatigue, ça vient de
manque de fer. Voilà. وما تخافيش عطيه لي لونتي كوراي، لي لونتي كوراي هذوك اللي جايين ان بو كيما لا كولور تاع الكروفيت. ماذا بيك تشريهم يطحنهم لك هو. سا ديبا وين كي عايشه نتيا. وي على بالي. جو سي لو سيميس على بالي نعرفها حنونتي نعرف. اليس جو كوني. الله يبعدها علينا ويبعدها على السامعين. ميرسي بوكو حنونتي سي البلو ميرسي. ما سوري صباح الخير. مرا ولا راجل جو سي با. cheveux épais c'est un انا نظن ما épais rigodi épais parce qu'il viendra un jour où avec l'âge et tout يولي شعر يطيح. Gars, on a fait des graines de lin. Des graines de lin. Voilà. Les graines de lin pour... Oui, Sally, oui, les graines de lin. Ça se me les graines de lin. Les graines de lin. Ah, tu de Paris. Les graines de lin, il faut le consommer de suite. Que ça soit pour تاكليهم ولا ديهم le visage, il faut de suite. Jamais تطحنيهم وتخبيهم. Jamais. Parce que فيهم زيت وهذاك الزيت كيشيح ما عندها سادير ما عندهاش الفايدة من بعد. كي تطحنيهم وتحطيهم في الحسل ديريكتومون وي. سمعتي؟ كي تطحنيهم هادو لي غران دو لا اللي هما زريحة الكتان، كي تطحنيها حطيها ديجا في الحسل يقعد الزيت تاعها. بصح باش تقولي نطحنها ونديرها في بلاره ولا في الباطه ونخليها بولا بروشين فوا ما تكلي ما درتي والو. tu peux faire un masque avec mais لازم كي تطحنيها من ديريها ما تخليهاش كي تشيح كي تيبس تشيح تروح لها هذاك الزيت تاعها ما عندها حتى فايده لا في الماكله ولا في Bien sûr qu'il faut toujours un régime alimentaire. Ah, tu es une femme. Flamme. Je suis une flamme. Ok, tu es une femme, j'ai compris. Voilà. ريحة الكتان كي تطحنوها دوروها il faut la consommer de suite. ولا بغيتي ديريها في الحسل ديريها في الحسل تقعد الزيت تاعها بصح بعد ديريها في طحنيها تقولي نخليها بولا بروشين فوا تكلي ما درتي والو. فوالا. كاش عندكم moi je prends du citron des fois de volaille. Moi je prends le foie de morue. Oui تاع الحوت مليحة. Ne le fais, moi je le fais pas griller, sincèrement. Sally, moi je le fais pas griller. أنا كيفاش ندير من نكون دايره لو فوغ ولا نكون باغي ندير لوجهي ولا باغي ناكلها نطحنها ونديرها في اليايورت ودي فوا ناكلها اون غران نطحنها غير من نديرها في الحسل ولا باه نديرها لوجهي ندير لها سوا يايور ناتور ولا ندير لها لكن عندي الرايب نخلطها بالرايب ونحطها في وجهي. بصح باش نشريها مطحونه نو لي بيان في تاعها ما يروحوا لها داك الزيت تاعها يشيح وصاي ما كان والو. جامي تشروها مطحونه مام لي غران دو نيجل حب اللي نديرو في الخبز كيف يسموه لي غران نواغ هذوك تلفتها اللي نديروها في الخبز لي غران دو نيجل. قولوا لي البنات لي غران دو نيجل. حبة السودة هذيك فاني ما تطحنوهاش كي تطحنيها يفو لا كونسومي دو سويت فهي فاني عندها زيت عندها لي لويل ايسونسيال هذاك
فهمتوا؟ السانوج، بارك الله فيك، فوالا. السانوج فوالا، لي غران دو نيجل، فوالا. هاذيك فاني كي تطحنوها يفو لا كونسومي دو سويت، وهي مليحة بالك، هي اللي وصى عليها الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هي اللي وصى عليها الرسول. فوالا ساندويتش اكزاكتومون فوالا. ايه وي وي بارك الله فيكم، فوالا هذيك هي. اون ابل سا اون فرونسي لي غران دو نيجل، هذه هي اللي وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالا، يقولك هي تنحي كامل الداء. اذا عندكم ديك صباح الخير فاتي، سمحي لي ما شتكش. صباح الخير شيراز. ولا كاين ناس ما دخلوا ما شفتهمش، سمحوا لي. فوالا لي كيستيون ولا قولوا لي اللي نقدر عليه ونعرفه نمدو في سبيل الله، يا با دو بروبليم. اوكي. مولو صباح الخير، صباح الخير خويا، صباح الخير. بونجور. Voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis là. حتى حب البركة هذه كبيرة. لا لا، راكم غالطين. ميمي سوسو لا. حبة البركة ماشي، شوفي اللي وصى عليها الرسول هو السانوج. حنا كاع غالطين ونقولوا حبة البركة هذيك الغليظة اللي تجي من مكة ولا نو. السانوج هو اللي حبة البركة، هو اللي هدر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لي سي لي غران دو نيجل، ماشي ديك حبة البركة. نو 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 نو، السانوج. السانوج اللي نديروه حنا بكي والدينا كانوا يديروه في الخبز، هذيك هي اللي وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتوا؟ ما تجيش حبة كبيرة ولا هذيك، غير سي دو كوميرس تاع الاخر. فوالا باش تكونوا على بال. لي غران دو نيجل وهما حبة البركة، هذه هي حبة السوداء. نقولها حبة السوداء، كاين اللي غالها حبة السوداء، كاين اللي غالها حبة البركة، كاين اللي حب ويا اون فرونسي سي لي غران دو نيجر. فوالا السانوج اللي كانوا يديروهم والدينا بكي في الخبز. فوالا هذيك هي. راه ما تقولوش بلي ديك حبة البركة اللي جاية كبيرة وتجي من السعودية، هذيك سي دو كوميرس. حبة البركة هي السانوج اللي كانوا والدينا بكري يديروه في الخبز، هذيك هي. بونجور سميرة، بونجور مخلوف، صباح الخير عليكم كاملين. فوالا صباح الخير حنون، صباح الخير خويا ولدي كيما تحب. على بالك بلي تبخر السانوج تنحي. لا، moi je suis pas d'accord avec toi Alice. Je ne suis pas d'accord avec toi. question تاع تبخري بالسانوج تنحي السحر ولا والحسن. هي الافكار لي زانفوكاسيون، تقري القران هذاك ينحي السحر. بصح باش تقولي لي بيتحكمي السانوج وتبخريه ينحي لك السحر، ما جو ne crois pas. De rien Mélissa. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. حبيتي تنحي الحاسة ديتو، هي روحي قري القرآن. قل أعوذ برب الفلق، ولا قل أعوذ المعوذتين. فوالا المعوذتين. واحد اللي ما يعرفش هذو يقرا الفاتحة وخلاص. انا لازم نستعمله بزاف في الاخر في المشتا، باسكو في تري 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 سونسيبل في المشتا. انا ندير الثوم، وندير الكرطوس اللي هو لي فيك، كان يقوله الحبالي، كان يقوله الكرطوس، كان يقوله لي فيك بالفرنسي. نديره بالثوم، de nada, de rien حنوتي.
كريمة. نديره نفور هذاك الثوم والكرطوس اللي هو اللي فيق، نطحنهم نديرهم كيما الكونفيتير، وندير عليهم زيت الزيتون مورا في الصباح ومورا في الليل. ومين يكون اونكومبغي، كي يقولوا اونكومبغي، نكون صدري معمر مانيش قادره نواسي، نحكم ان فيغ دو لي بيان شو، وندير فيه نكرازي فيه الثوم، وندير مغرف تاع سكنجبير ونشرب. البارح قبل ما نرقد شربت البابونج كيما قلتي، والله ريحت. ربي يحفظك، ربي يزيدك. الكرموس، الكرطوس، الحبالي، هذو كامل اللهجات تاعنا تاع الجزائر. وتحيا الجزائر. فوالا. بونجور امينه. فوالا بونجور تو الموند. فهمتوا واش قالك؟ تاتا انا راقي قالها راجلي، وقال له مذكورات في القرآن. شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الشافع تاعنا، صلوا عليه وسلم، قال باللي حبة البركة اللي هي السانوج تداوي كل شيء غير الموت. غير الموت. انتيا ومنويتي، انتيا ومنويتي. وبخريس سي كوا بخريس؟ مازوري سي كوا بخريس؟ وبخريس ما فهمتش. شوفي عندي دواء، جيتيني بعيدة، لو كان جيتي في فرنسا نعطيه لك. زيت جابوه لي من الاخر، مي تو بو با لو تروفي ني اون الجيري، ميم اون فرانس ما لقيناش. بنتي هذاك دا اوترومون نقول من بعد نعطيك لو نون، بالك كاش واحد يجيبه لك ولا. ميليس ادم. كان زيت البخسيس. سي كوا البخسيس؟ اش كوني با البخسيس؟ جو كوني با. وي اون كويير ا كافي دو جينجومبر، وي مطحونة، وي. اللي يكونوا ايبر توندو، اللي عندهم بعد الشر عليكم لا طونسون طالعه، ما يكتروش من السكنجبير اللي هو الجنجومبر. سانوج طلع لي بلا كترتي فيه، بلا كترتي. نو. Est-ce que c'est-il... Attends, je l'ai là sur moi, à côté. Le costos. القسط الهندي. وهرانية سوسو. دي فيغ. اوكي. سي دي فيغ سمو بالقبايلية. اوكي صح. سوسو الوهرانية. اسكو سيتي القسط الهندي. القسط الهندي اللي هو لو كاستوس. اوكي وي. لي فيغ. البخسيس. ابا ما نعرفوش فلا. ابا ايساي لو كاستوس اللي هو القسط الهندي. quelque chose pour les herbes. الباذنجان. sinon Carrie, je vais t'envoyer une vidéo راني حطيتها واحد العام كي هبطت للبلاد. وريت واحد لا بلونت، هزيتها هكا وريتها، نوريها لك، نحطها في الاخر باش يعرفوها. لا ماشي كرموس نصارى الهندي، لا لا ماشي كرموس نصارى، حنايا نقولوا كرموس نصارى هما يقولوا الهندي. روحي بون ابيتي، روحي تاكلي بالصحة والهنا. روحي يا حدونتي روحي. با بريباري لو مونجي ا تي زونفون ولا تو ماري. روحي بالهنا والعافية ان شاء الله.
صباح الخير جين. Merci à toi aussi, merci. De nada, Kari, de nada. الناس العاصمة يقولوا له البخسيس، اوكي. لي فيك ساش، فوالا. حنا نقوله في الغرب، وهران، معسكر، لي زونفيغون، يقوله الحباري. Carré sur en Algérie, je te donne un remède très efficace pour les hémorroïdes. Ah ben, les يقدر يعاون. Non, je crois Carrie, elle n'est pas en Algérie. Je ne crois pas, je crois qu'elle est en Espagne. Pas du tout. Non, 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 je suis pas un docteur, Anaya. Un أختكم ويمتكم. Non, 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 pas du tout. Non. Les hémorroïdes, euh, comment on appelle ça, le cyprès. ما نعرفش نقولها بالعربي. Le cyprès. Le cyprès. من بعد نحطها لكم الاخر. comment on appelle ça, واحد j'ai une petite vidéo. Bon, on voit que ma main وشاده هذاك le cyprès اللي يقوله je me rappelle plus en arabe qui fait ce mot, le cyprès. Le cyprès, je sais pas comment on appelle ça en arabe. Oui, non, pas le cyprès, ce mot, je me rappelle plus. De toute façon, donc نحطها لكم en vidéo تشوفوه. هذاك même تلقيه en France. je l'ai vu ici à Marseille, je l'ai vu. تحكميه، طيبيه في وسط الماء وتغليه، وهذاك الماء تستنجي به، يعني تتوضي به كما نقولوا حنايا. وقشور الرمان شربي مع، ما تنسيش باللي ما تكتريش بزاف الرمان على ليستوما. انا هضر لك على القشوره، وما هو الاخر نو. هذاك اللي راه يحوس على الدواء تاع البواسه، حاشاك ما كانش كيما زيت الزيتون. زيت الزيتون فاني الاخر، فاني لي زوبرجين كي يقولوا لوبرجين. لوبرجين فوالا، ترجموا لها لوبرجين، دي فوا تهرب لي العربيه. باذنجان، فوالا باذنجان، لي زوبرجين. بيبي صباح الخير، بيبي بسكرا صباح الخير. محتو تحكمي كي يكونوا على برا، كي يكونوا على برا ماشي الداخل، كي يكونوا على برا تحكمي لوبرجين، تقطعيها اون كاتر، وتحكمي ان مورسو، وحكي اي فوالا، بارك الله فيك. لو سيبري، فوالا. فوالا فوالا، الصرو، الصرو، اكزاكتومون، فوالا. الصرو، فوالا. الصرو، لو سيبري، فوالا. الصرو، بارك الله فيكم، فوالا. سي سا. هذاك الصرو، هذاك لو فروي، با لي في، لو فروي تغليه في وسط ديريه في برماو وخليه يطيب، ومن بعد هذاك استنجي بيه من يكونوا برا، من يكونوا على برا، فوالا. استنجي بيه، توضي بيه كيما نقولوا، فوالا. فهمتي؟ اللي راهي مريضة كاريما راكي تلقيه لو سيبري، فوالا. لو سيبري تلقيه، الصرو، اكزاكتومون. Je crois, je suis pas sur الصفصاف ولا كيف يسموها. en tous les cas هذيك تجي كيما تاع لو سابان، تجي واحد المكعبرة. من بعد كي نكمل نحط لكم واحد بتيت فيديو تشوفوا لو سيبري، فوالا. خسارة
ما نجمش نكمل. معليش، نهارك مبروك، ربي يعينك مخلوف، ربي يعينك، ربي يعينك ان شاء الله. سي با غراف، ما عليكش، نهارك مبروك. قلت لك هذا لو سيبري داير كيما مكعبر، مكعبر، داير كيما تلقاوها في تاع كيما الصفصاف، ولا كيف يسموه لو سابان، ولا كيك شوز كوم سا. اللي قد لكم نحط لكم لا فيديو تشوفوها، باسكو انا كي هبطت للبلاد ولقيته، درت une petite vidéo, une petite. Je ne savais pas. Et le cyprès non plus. Essaye. Karima, est-ce qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Faut savoir. Parce que si c'est à l'extérieur, tu peux les frotter avec un bout d'aubergine. Ok, il n'y a pas de problème, Soso. Ok, il n'y a pas de problème. Ça va. Ok, 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 il n'y a pas de problème. Janas Balkher. Ok. Il n'y a pas de problème, Hanouti, il n'y a pas de problème. Voilà. فهمتوني البنات. واللي عندها حاجات تفيد بها اختها، بالك انتوما تعرفوا خير مني، بالك الاخرى اون بو با سافوار دون لا في. كان بالتجربه كان يقولك حنا نقولوا الوذن ما تشرفش. مليكه صباح الخير، صباح الخير عليكم كاملين. فوالا اللي عندها ان غوماد اللي ينفع اختها وعلى هلا. Une main lave l'autre. Une main lave l'autre. Ok, ok, ok. Je vais la mettre dans ma chaîne YouTube. Athéna, bonjour, Nona. Tu es venue en retard, ma fille, hein, presque fini. Mais de toute façon, mon live, je vais le laisser enregistrer. Je vais le mettre dans la chaîne YouTube. Ça va aider quelqu'un d'autre. بلاكي كاش واحد يستفاد منه ولا. Et vous pouvez me poser des questions, il y a pas يعني معاكم اللي تقدر تحب حاجة يعني. اليوم هضرنا على ان بو دو لا كامومي، من لا كامومي دورناها الاخر. ils sont adorables, moi, mais les filles. Ah oui, oui, oui. Mais soit tu es adorable, Hanouna. Ok, Athéna. Ah, Karima, toi aussi tu es adorable. Ah bah ça va. تشوفها ما عندهاش انستغرام، تشوفها في اليوتيوب، نحطها لها في اليوتيوب. Bah, c'est la même. Ma chaîne, elle est pareille comme Instagram, avec la photo de l'Amir Abdelkader. وين يروح mon grand-père معايا. Pour les brûlures d'estomac, تلت ايام نعطيك، pas plus، تلت ايام 3 jours. تحكمي جلوف الرمان، جلوف الرمان دقيهم يولوا غبرة. سفيهم بشوية تاع ماء على الريق، على الخوا، وما تاكليش على ساعة، تلت ايام با بلوس. تقدري دير العرعر. اسكو تكوني العرعر ثاني دقيه وسفيه. D'avoir ce genre de live. De rien, Chachila, merci beaucoup, Hanonté. Merci beaucoup. سمحتي اللي سقستني شكون هي؟ سوسو، فوالا سوسو حنونتي. البروبليم تاع ليستوما نهضرلك على التجربة تاعي. أنا درت العرعر، أختي دارت الجلوف الرمان 3 أيام، بصح أنا درت العرعر درته. حياتي صباح الخير. Essaye العرعر. De rien, Lila. C'est avec un plaisir. C'est avec un grand plaisir, حنوتي. Si je peux على هلا. العرعر يقولك العرعر ما يخلي عار. جربي العرعر، دقيه رديه كيما الحنة، هي كي يندق. ما تفرزيش ما بين الحنة، ما بين الصدر، ما بين
السنة المكية كاع من يطحنوا يولوا كيف كيف. شكون اللي حبت تطلع؟ مبين دوموند. جو سي با شكون اللي طلبت مني تطلع. راني صرت نهار جو كوا سيتي أليس، جو سي با سيتي إل. شكون اللي حبت تطلع تقول لي سي با. وي جو سو tout à fait d'accord avec toi aussi. وي وي وي. أبا طلعتك حنونتي فوالا، طلعتك هاي. فوالا راني طلعتك، راني طلعتك حنونة. نستنى فيك تطلعي. الو فوالا. الخير. صباح النور طاطا، واش راكي؟ اسكو تي مونتون؟ وي جو طونطون وي دغيا البهراني شوفو دغيا. وي حنونتي مالكي ما فاهمة. اسكو وي تي طاطا مونتون؟ وي وي جو طونطون. toi tu m'entends؟ الو. Allô, attends, tata. Attends, je change l'écouteur. Attends, je change l'écouteur. Attends. Attends. الو Je- تي مونتي tu parles pas. Attends. Je monte Tata, mais طلعتك. je La change connexion. l'écouteur. Attends. La connexion عندك شوية هي كذا. Ouais, la connexion. البنات ولاني غلطة. اسكو راكم تسمعوا فيها نتوما؟ يتي البنات، بنات بلادي، راكم تسمعوا فيها؟ جو كوا با، انا مانيش نسمع فيها. هبطي عاودي طلعي. فوالا لا كيفي. عندك جونليف لي زيكوتور. اوكي. انا منحيتهم لي زيكوتور انايا. انا منحيتهم. انا منحية لي زيكوتور. كوكو صباح الخير حياة. Non, 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 moi je disais enlever les écouteurs. C'est ma ils sont tellement que. Là, là. Le genévrier. Le genévrier. العرعر الجنوبرية. ما بالك بالك. فوالا. العرعر الجنوبرية. اوكي. فوالا نطلع. لا عندك لي زيكوتر نحيهم مش يسمعوا فيك. C'est bon. لما انا ما نسمعك. Tata, اللي قالت لي العرعر كيف يسموه سي لو جنوبرية. فوالا. اختي ما نسمع فيك. لا كونيكسيون تاعك راهي ثقيلة بزاف. إذا عندك لي زيكوتور راكي تسمعي فيا نحيهم. اوكي. allô. فوالا نتكلم فيا وهي لا. Oui, attends. Allô, On tata. t'entend pas فيا. Allô, tata. لا 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 ما تشربيش كيما اللاتيتا نو. طحنيه وسفيه. لا لا طحنيه قلت Allô. لك طحنيه يولي كيما الملوخية كيما الحنة كيما وسفيه. سلام. Allô. Salam alaikum, tata. مونطون. Je t'entends. C'est toi que tu m'entends pas, je crois. مي البنات ماكم تسمعوا فيها هي. راكم تسمعوا اسكو راكم فيا؟ تسمعوا فيها؟ وخصوني نحكي لي زيكوتور.
C'est bon, je peux parler, Tata? Allô? Oui, je t'entends, Tata, je t'entends. Je t'entends. On t'entend pas, ma soeur. Ma fille, ma soeur, comme tu veux. Ah, c'est qu'on a l'écoute. Comme ça, Non. Allez, سمعي فيا؟ explique, je vais parler un معليش petit ça peu mon dérange pas. instrument. راني ندير في الميناج ça me dérange pas. وعبيدك بالخير. صباح النور. Tata, je peux parler? Je t'entends pas, ma soeur. Alice, ما قلت لك تسمعوا فيك. ماكش تسمعي؟ كتبوا لها قولها باللي. وي ولا راكم تسمعوا؟ أنا je l'entends pas, je sais pas pourquoi je l'entends pas. Haricot. Moi je vous entends. Hein. C'est quoi نسمع haricot? فيكم. J'ai pas compris. نسمع C'est très فيكم. curieux. Haricot. J'ai pas compris, Lila, qu'est-ce que tu voulais dire. كنت تسمعوا فيا أنا؟ وي مي هي ما كنت تسمع فيها أليس. كانت طالعة بس أنا كنت تسمع فيها. وي tu m'entends moi. Vous m'entendez. Mais هي ما كنت تسمع فيها. Lila, j'ai pas compris ce que tu voulais dire par haricot, chouïa, je cherche sur moi, j'ai pas compris. صافي غيان. ولا ماني نسمع مليح. واسطة. راك تسمعي تاتا؟ Sans le- تسمعي؟ Vous m'entendez, mais est-ce que Alice, vous m'entendez? وي je Est-ce t'entends que- وي. Ah, ok, ok. On dit aussi le genévrier. Moi, je connais pas le haricot chouïa, non. Le genévrier. Ah, que tu m'es بعيد. نسمع فيك نسمع فيك تاتا. ودروك مسموع فيا. وي وي. Alice, ما نسمع فيك خلاص وسكت تقولي. Rien. J'entends rien. إلا كنت تسمعوا فيها Attends, attends, نتوما. je descends. Moi, j'entends pas. Sonia, c'est pas le faire. Et moi, je l'entends pas. مانيش عارفة علاه. راني من ناحية والله ما سمعت واش كانت تقول. Je sais pas pourquoi, mais مش كاين. كاين un problème أنا عندي مالك. Mais شو؟ هادي من ناحية غينوش. صباح الخير. هاني طلعتك أليس. طلعتك يا أختي. Peut-être ça vient de chez moi بالك كنت دايرة عاودي طلعيني طلعتك. بالك مي كنت دايرة البلوتون ما كنت نسمع فيك. عاودي طلعي. أليس. أنا بعت لك. فوالا. أما من بعد احكي لي واش كانت تقول عطينا. والله ما كنت نسمع فيها أنايا خلاص. باسكو كنت من ناحية الآخر. هاتا. نعاود نطلعك وسمعيني حنونتي ما كنت نسمع فيك سمحي لي. فوالا. شكون هي اللي كانت؟ شكون اللي كانت حابة تطلع؟
شكون اللي حابة تطلع؟ Alice algérienne. Voilà. Allô, Tata? Voilà, là je t'entends. Ça venait de chez moi. Oui. أنا نحيت درت ال 4G. لا لا ماشي الكادي، انا كنت دايره البلوتون ونحيا ليكوتور من ودني. صحيتي. فوالا لا جو تونتون تري بيان. واش راكي؟ والله لاباس بشكي تاتا. والله عاد غير ما الحمد سمعت لله. صوتك. الحمد لله. ما حبيتش عاد نصلحكم، ما حبيتش نقول لكم اليوم راني محروقه حركت. جو مي سي بريلي لو ماتان افيك واخا. avec le café la cafetière. او لا كتاب لا. cafetière. ديري بشويه عليك يا تاتا. هاني درت السيجار وديرها. ما عليك. هذه سي داكسيدون كوتيديان تاع الدار سي نورمال. انا جي با لابيتود افيك لا كافيتير كل matin. انا معليش. دابيتود جو بوا مون كافي سوليوبر هذاك النسكافي. وعندي يا كيلكو جور ندير لا كافيتير. حطيتها وكنت مقلوبه باش نشرب قهوتي. جو لي رومبيرسي سور موا. با في اتونسيون لا بروشين فوا. الحمد لله صافا صافا. تاتا حبيت نقول لك حاجه. وي شوفي على السانوش قلت لك راه مليح يبخروا بي. انا الراجل الراقي كان راقي هنا عندنا. جانا للدار رقايتو وقالنا بلي تشوف الماء زمزم والسانوج مليح والملح مليح باش ينحيو العين والحسد في الدار. هذيك هو واش قالنا. ابخي مو شي با. بس سمحي لي السانوج كي ترقيه عليه ماشي السانوج وحده ينحي، لازم ترقيه. فوالا كي ترقيه الماء عادي كي ترقيه راه ينفعك. يديك يا التيما حليهم، نصفي عليهم وقرا عليهم المعوذتين والاخلاص وتحيديهم راهم رقيه. سي با تجيبي النعناع يا اختي، النعناع رقي عليه وشربيه راهو ينفع. كلش بالرقيه، كلش بكلام ربي. صح كل شيء بالرقيه، كل شيء والنيه. النيه كي تكون خالصه يكون ايمانك يكون قوي هو كل شيء. صح صح. Parce que Tata, je travaille dans le métier, je travaille comme un médecin dans le laboratoire, je fais les analyses et tout. Et du coup, moi, je suis pas experte trop في الحوايج هذو تاع لي زيرب تاع الحوايج كيما كنت هضرتي على الحوايج تاع الاخر. C'est pour ça moi je suis plus dans les médicaments, dans le truc, c'est pour ça moi moi personnellement, malgré que j'ai une maladie chronique, je suis asthmatique. Je souffre beaucoup pour surtout j'ai un asthme. Tu sais pourquoi tu es asthmatique, Tata? نقول لك. نعم. Je peux dire pourquoi tu souffres d'asthme, c'est ça? Oui. Chez toi, il y a la maison, elle est comment t'expliquer? لازم يكون عندك l'entourage تاعك surtout l'hiver, il faut qu'il soit humide باش ما تجيكش باش ما تسوفر pas de les poumons. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que mais moi le problème عندي un asthme, quand je m'énerve je m'étouffe. Oui, tu t'étouffes d'accord parce que le son تاعك ينقصوا الهواء. Tu vois le son تاعك il est pas aéré. Mais moi je me soigne qu'avec les plantes. Les plantes, mais tu peux utiliser la ventoline aussi. Hein. Je prends la ventoline et bicotis au cas où j'ai une grosse crise. Mais tu sais, moi, mon fils, il a problème de asthme. Avant qu'il ait un problème de asthme. Quand je suis partie chez le médecin, un pneumologue et tout, pour savoir pourquoi il a ce problème, il m'a dit, tu sais, tu fais quoi? Il m'a dit pourquoi il a asthme, parce que c'est sèche à l'intérieur de la maison. Elle m'a dit, quand tu harcèles le cache, tu vois, tu laves tes vêtements. Il m'a dit, carrément, tu le mets dans sa chambre. Comme ça fait de la brouillard. Il va finir dans quelques secondes, il va finir le live. Si tu veux, j'ouvre et نعاود نطلعك. واش عليه تاتا كيما حبيتي. Voilà.